योग्य संतान रेल स्टेशन प्लाटफर्म रे निर्वाक होई ठिया होइतिला भागीरथ। तांको दुई आखिरे लुह सबु भर्ती होई टळटळ हेउतिला। एबे से करिवो कौन, कुआडे जीवो किछि बुझी पारु नथिला। निज पुओ पाखकु ना गाँ को फेरी जीवो चिंता करि पारु नथिला। आखिरे लुह भर्ती होइथिबारु से किछि भी देखि पारु नथिला। भाबिला ट्रेन आगु डेई पड़िवो, किंतु स्त्री कथा भाबी रहीगला। से मरीगले गाँव रे थिबा रोगिणा स्त्री जीए कि औषध टिके न पाई कोतरा लगा होई पड़ी मासे हेला, ता कथा बुझिबो किए। गाई बाछुरी दीटा गुहाल रे 4 दिन हेला बंधा होई रहिचंती जे किए तांको खाइबाकू देबो। न खाई न पी मरीगले गोहत्या पाप लागी जीवो। ए संसार जंजालटा बड़ विषम सतरे। सेथिपाई बोध हुए ए जंजालरू मुक्त हेबा पाई बुद्धिमान लोक सन्यासी होई जाती। राजा घर पुओ गौतम भी दिने सन्यासी होई जाइतिले। सिद्ध लाभ करी बुद्ध देव रूपरे समग्र पृथ्वी रे परिचित हेले। भागीरथ भाबिला, तार कौन आउ बड़ बयस अच्छी सन्यासी हेबा पाई? लोक हसा हेबा ही सार। भागीरथ चारिआड़ को चाहिला। ताकू लागिला सेठारे थिबा लोक माने ताकू देखि जोर रे हसी चलीचंदी। सी आउ क्षणे मात्र सेठारे रहिबाकू इच्छा कलानी। चुपचाप स्टेशन बाहर को चलिला। हेले एबे से जीव कुआडे, घर को ना पुओ पाखकू? ए दुईटा कथा बारंबार मने मने घोषीला। द्वितीय श्रेणीर पिलाटी पणिका घोषिला परी शेषरे स्थिर कला, खाली हाथरे गाँ को जीवा अपेक्षा पुओ पाखकू ही जीवा उचित हेबो। मुहरे अवहेलित संपूर्ण धड़ा हो जाइतिबा मेंचाए धाड़ी, लोचा कोचा मैला सार्ट और ता तलकू अनेक दिनरू साबुन रे सफा हो नथिबा धोतीटीए पिंधिची भागीरथ। तार ए प्रकारर रूप देखी जे केही भी निसंदेह पागलटीए बोली कहिपारे। जे जहा कहिले भी भागीरथर जाए केते आउ आसे केते। सीए केबे निज पई किछि चाहिनी। ता स्त्री आउ एकमात्र पुओ केमिति भलरे खाई आउ पिंधि चलिबे एई चिंतारे सबुबेले थाए भागीरथ। भागीरथ आगकू आगकू माड़ी चली थाए रास्ता उपरे। मुंड उपरे ज्येष्ठ मासर निया बसुथिबा खरा आउ पाद तले कला मचमच पिचु रास्ता। चारिआडे खाली झांझी पवन। कोउटी हेले छाई टिके नाही एते बड़ ई सहर रे। याटू ढेर बल ता निजर मफसल गाँ। हेले आजिकालीर अधिकांश लोक काहींकी केजाणी शांत शीतल और सबुज श्यामल गाँ छाड़ी सहर आड़कू माड़ी जाउछंती बुझीपारे ना केबे। एठी सहर रे माटी पानी निया सबू किणिबाकू पड़े। एई सहर गुड़ाक खाली नाल नर्दमारे आवर्जनामय। या तुलन रे गाँटा केते भल सतरे। भागीरथर तंटी भितरटा खरा मासरे सुखीगला बड़ी लागुतिला। हेले गाँ कथा मने पड़िबारु गोड़ ठारू मुंड पर्यंत केमिति शीतल लागिला। केवल सी ही से कथा अनुभव करि परिला। भागीरथर मने हेला अपराह्नर सूर्यटा बोध हुए टिके तळकू खसीगलानी। खरार तेज कम लगुची। आजी सारा दिनटा एमिति ही कटिगला। सकाळू घरू बाहरिला बेले काहा मुह चाहिला केजाणी। एते बड़ अघटनाटे घटिगला। पुओ जानिले कौन भाविबो सतरे। जहा हेले भी पुओ को न जणाई से केमिति खाली हाथ गाँ को फेरी जीवो। गाँ को गले रोगिणा स्त्री मुहरे औषध टिके कोउटु आनीदेव। भागीरथ आगू दृष्टि पकाइला। एई तो से नाली आउ हलदिया मिशा घरटा देखा जाउची। पुलिस थाना। ता पुओ निर्मल एई थानार इन्स्पेक्टर। समस्ते कहती बड़ बाबू। थाना पाखरे पहुँची भागीरथ बारंडा आड़ को चाहिला। चौकी उपरे जड़े कनेस्टेबल धान कला बड़ी आखि बुझी बसी। चेईची ना डुलौची किछि बुझी हेउनी। अति संतर्पण रे थानार बारंडा उपरे गोटे कोण को छाई जगह देखी भागीरथ बसिबा पई गला। चुपचाप बसीगला भी। थाना भितरे केही नांती बोध हुए। पूरा नीरव। ताहले कौन निर्मल नाही कि? मनर आशंका को दूर करने पाख झरका देई थाना भीतर को टिके उंकी मारिबा पई चेष्टा करिबा समय रे भीतरू बाघ भली एक भयंकर गर्जन शुणागला। एई किए सेठी बाहरे?
ଆରେ କିଏ ଅଛ ରେ? କନେଷ୍ଟବଳ ଦେଖ କିଏ ଅଛି। ସାର୍ ସାର୍ ଦେଖୁଛି ସାର୍। ଏହା କହି ଚୌକି ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି ଢୁଳୁଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ଭାଗିରଥ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଖେପାରେ ଝପଟି ଆସିଲା। ଭାଗିରଥ ବି ଝରକା ପାଖରୁ ମୁହଁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ସାରିଥିଲା। ଆରେ ହେଇ ବୁଢ଼ା ବାବୁ, ତମେ ଏଯାଇ ଗାଁକୁ ଯାଇନ? ଏଇଠି କରୁଛ କ'ଣ? ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ପଚାରିଲା। ଭାଗିରଥ ସବୁ କଥା କହିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଭିତରୁ ପୁଣି ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା। ଆରେ କିଏ କିରେ? ନାଇଁ ସାର୍, କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି କହି କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ଭାଗିରଥର ହାତ ଧରି ଥାନା ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଝରକା ଆଡ଼ୁ ଥାନା ଭିତରୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବର ସେହି ବାଘ ଗର୍ଜନ ଭଳି କଥା ଶୁଣାଗଲା। ହଠାତ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ଭାଗିରଥର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା କରେଣ୍ଟ ସକ୍ ଖାଇବା ଭଳି ଏବଂ ପୁଲିସିଆ ଢଙ୍ଗରେ ସାବଧାନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଏଥର ଥାନା ଭିତରୁ ଆଦେଶ ହେଲା, କନେଷ୍ଟବଳ ବୁଢ଼ା ମଉସାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଥାନା ଭିତରକୁ ଆସ ଶୀଘ୍ର। ଏସ୍ ସାର୍। ଏହା କହି ନିଜ ଡାହାଣ ହାତକୁ ସାଲୁଟ ଭଙ୍ଗୀରେ କପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇଲା କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ। ତାପରେ ଧୀର ଅଥଚ ପରିଷ୍କାର ସ୍ୱରରେ ଭାଗିରଥକୁ କହିଲା, ବୁଢ଼ାବାବୁ, ଆଜି ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଆମର ଏ ବାଘ ମୁହଁରୁ। ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ହିଁ ଏକା ଭରସା। ଭାଗିରଥ କେବଳ ଆବାକାବା ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲା କନେଷ୍ଟବଳ ମୁହଁକୁ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏମିତି ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ଏ ଅଫିସର ଜଣକ କିଏ। ପଛେ ଭାଗିରଥର ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଗଲା ପରେ କନେଷ୍ଟବଳ ବୁଝିପାରିଲା ସବୁକିଛି। ଥାନା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇସାରା ଦେଲା ଭାଗିରଥକୁ। ଭାଗିରଥ ମଧ୍ୟ ନୀରବରେ କନେଷ୍ଟବଳର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା ହାଣ ମୁହଁକୁ ଯାଉଥିବା ନିରୀହ ଛେଳିଟିଏ ପରି। ଥାନା ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ପାଦ ଥାପିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଗିରଥକୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣାଇଦେଲା, ଏଇ ବାଘ ଭଳି ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ହାକିମ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଏସ୍ପି। ଥାନା ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ପୋଲିସ ଚାକିରି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟୋକା ବୟସ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଥାନା ବୋଲି ଚଳିଯାଉଛି, ହେଲେ ଆମ MLA କି MPଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲେଇ ଭଳି ମିଆଁ ମିଆଁ ହେବେ। ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଥାନା ଭିତରେ ଚୌକିରେ ବସି ଟେବୁଲ ଉପରେ କିଛି ଲେଖୁଥିବା ହାକିମକୁ ଦେଖି ସାର୍ କହି ସାଲୁଟ ଜଣାଇଲା। ଭାଗିରଥ ଚୁପଚାପ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ଲେଖୁଥିବା କଲମଟିକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେଇ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାକିମଙ୍କୁ କନେଷ୍ଟବଳ କୈଫତ ଦେଲା ଭଳି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସାର୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବଡ଼ବାବୁ ନିର୍ମଳ ସାର୍ଙ୍କର ବାପା ଭାଗିରଥ ବାବୁ। ବଡ଼ବାବୁ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁହଁଟା କେମିତି କଳାକାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଆରେ ଆମ ନିର୍ମଳ ବାବୁଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କୁ ଥାନା ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଚୌକିଟିଏ ଦେଇପାରିଲନି? ଇଡ଼ିଏଟ୍। ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ହାକିମ ଭାଗିରଥକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ମଉସା, ଏଇଠି ଏ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ। ହାକିମଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରଖି ଭାଗିରଥ ଯାଇ ସାମ୍ନା ଚୌକିଠାରେ ନିର୍ଭୟରେ ବସି ପଡ଼ିବା ପରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ବାହାରକୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବରଫ ପରି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବୋତଲଟା ଭାଗିରଥ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ହାକିମ ମହାଶୟ। ବୋତଲଟା ଖୋଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଢକଢକ କରି ଅଧା ବୋତଲ ପାଣି ପିଇଗଲା ଭାଗିରଥ। ମନେ ହେଲା ସତେ ହେବା ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ପାଣି ଟୋପେ ଭାଗିରଥର ପାଟିରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। କ'ଣ ମଉସା, ସକାଳଠୁ ଏଯାଏ କିଛି ଖାଇନ କି? ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସବୁ ଏମିତି ପିଇ ଯାଉଛ ଯେ? ଆତ୍ମୀୟତା ଭରା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ ହାକିମ ସାହେବ। ଭାଗିରଥ ଏହାର କି ଉତ୍ତର ଦେବ? ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ଥରେ ବାଁ ଡାହାଣ ଆଉ ଥରେ ଉପର ତଳ କରି ଦୋହଲେଇ ଦେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗିରଥ ଏଯାଏ କିଛି ହେଲେ ଖାଇନଥିଲା। ପୁଅ ନିର୍ମଳ ବି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଖାଇବା କଥା ବୁଝିନଥିଲା। ଅଜାଣତରେ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଭାଗିରଥର। କାନ୍ଧ ଉପରେ ଧରିଥିବା ନାଲି ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁଟା ପୋଛି ପକାଇଲା ସେ, ସତେ ଯେମିତି କିଛି ହେଇନି। ହେଲେ ହାକିମଙ୍କ ନଜରରୁ ଲୁଚେଇ ପାରିଲାନି। କ'ଣ ହେଇଛି ମଉସା, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପରି ନୁହେଁ? ନିର୍ମଳ ବାବୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇପାରେ।
गोटे मर्डर केस इनक्वारी करने को मु तांको गोटे गाँ को पठेइछि। आपण निर्भय कहतु मु सब कथा बुझीबी। भागीरथ को एभली आश्वासन देई दुआर आड़ को चाही आदेश देवा स्वर रे हाकिम कहले, कनेस्टेबल शीघ्र जाई मौसा किसी भल जलखिया नहीं आस, ए टंका नियो। संगे संगे कनेस्टेबल जनक टेबुल उपर 100 टंकिया नोटा उठेबा सह एसआर कही सालुट जणाई बाहर को क्षिप्र गति धाईगला। हाँ एथर कहतु, हाकिम पुणी थे भागीरथ को कहवाई अनुरोध कले। 2-3 थर छेप डोकी कौन कह न कह ए अवस्था एपट सेपट को नजर पकाई भागीरथ कहला, मो पुओ निर्मल को ए कथा किछि कहबेनी हजूर। ओहो आपण प्रथमे कहतु मौसा, मु काहारी को किछि भी कहबिनी। एई किछि वर्ष आगरू निर्मलर पाठपढ़ा आ तापरे चाकरी पाई गाँ महाजन पाखु 10,000 टंका करज करी। भाभी निर्मल चाकरी पाइबा परे धीरे धीरे सुझीदेवी। निर्मल चाकरी कला, तापरे सब भूलीगला। नुआ नुआ चाकरी आरंभ जेतेबेले पुलिस पोशाक पिंधि गाँ को आसे महाजन किछि कहिबार साहस करेनी। एबे प्राय वर्षे हेला निर्मल आउ गाँ माटी माड़िनी। पुओ को झुरी झुरी ता माँ कोतरा लगा होई पड़ी। 2 एकर धान जमी माड़ी बसी महाजन। रोगिणा स्त्री मुहरे औषध ठोपे देबा मो पक्षे असंभव। भाविली निर्मल को कहले सी केते 1000 टंका जदि दिए सेई टंकारे महाजनर करज सुझीदेले धान जमीटा हाथ को आसीजिव। चाष करी स्वामी स्त्री 2 प्राणी दुखे सुखे चलीजु। हेले कहतु मौसा अटकी गले कहीं? निर्मल बाबू कौन किसी देलेनी? ना ना से कथा नुहे। निर्मल 5,000 टंका मते देइथिला 10टा नुआ नुआ 500 टंकिया नोट। मु से सबू एइठी रखिथिली मो सार्टर एई पॉकेट रे। एतिकी कहू कहू भागीरथ कांद कांद होई उठिला। आगु को आउ किछि कहि पारिलानी। खाली कलबल करी हाकिम को मुह को चाहि रहिला एक लयरे। तापरे कौन हैला? उत्सुक कथार सह हाकिम पचारिले। पूर्व भली कांद कांद स्वर रे मुह को बारंबार गामुछारे पोछि बोतलरू पानी 2 ढोक पीला भागीरथ। तापरे एक भयातुर भाव सह रही रही छोट पिलांग परी कहिला, सेई 5,000 टंका मो पॉकेटरू चोरी होईगला। तामाने पॉकेट मार? हाँ रेल स्टेशन रो 1 नंबर प्लाटफॉर्म रे गाँ को जीवा पाई मु सेठी अपेक्षा करी। भागीरथर कथा शुणी हाकिम को 2 आखिर भ्रूलता 2टी आश्चर्य आपे आपे सामान्य ऊपर आड़ को घुंचीगला। दुआर आड़ को मुह बुलाई पुलिसिया ढंगरे ड्यूटी थिबा कनेस्टेबल को निर्देश देले, जेते शीघ्र संभव 1 नंबर प्लाटफॉर्म में बुलुथिबा पॉकेट मार दलरू काहाकू हेले जनकू भी हेउ थाना रे हाजर कराइबा पाई। काल विलंब न करी कनेस्टेबल जनक स्टेशन आड़ को धाईगला आखि पिछुड़ाके एवं खूब अल्प समय भितर जड़े निशुआ कला लोक को साथी धरी हाकिम को पाखरे हाजर है। धई सई हुई कनेस्टेबल निज पारिबा पणिया देखाइबा को हाकिम को कहला, मेन लोकटा ये मो हाथ में धरा पड़गला सार। मते देखी खसी जावाक बसीला। चिताबाग परी खपकिना माड़ी बसी ताकू काबू करदेली। आउ जीव कुआड़े? कहू कहू दुलकरी ता पिठी विधाय थोइला। बलिष्ठ चेहरा थिबा पुलिस ऑफिसर को ठीक निज सामने देखी बरड़ा पत्र परी पॉकेट मारटी थरुथिला बहेरे। आपे आपे तार हाथ 2टी लंबी जाउतिला हाकिम को गोड़ आड़कू। एते बेड़ जाए चौकी उपरे बसीथिबा हाकिम साहेब रागरे दीर्घश्वास नहीं जेमिति ठिया होई गले पॉकेट मार लोकटी परवर्ती परिणाम प्रति सचेतन होई कहला बेलू ता पाटी खनी मारी जाउथाए। हाकिम केवल रागरे ता आड़कू चाही रही थांती। आखि 2टा लालरू गाढ़ लाल पड़ जाउथाए। पॉकेट मारटी खाली कही चली थाए, मु किछि जानिनी सार, आम थानार बड़ बाबू जहा कहले बोली ना, नहेले मु किया ए बुढ़ा मौसा पॉकेटरू पैसा मारी थांती। बड़ बाबू माने किए? आम निर्मल बाबू तो? सत कह, सी तोते कौन कहले? जदि किछि मिछ कहू ताहले मते चिन्हबू। आखि छुई कहूची सार। मारण
ସବୁ ସତ କଥା ସାର୍। ଆବେ ଶୀଘ୍ର କହ, ଏ ନାଟକ ବନ୍ଦ କର। କହୁଛୁ ନା ନାହିଁ? କହୁଛି ସାର୍, କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ସମୟ କେତେଟା ବାଜିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ପୁରୀ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ବାକି ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ବଡ଼ବାବୁ ଏ ମଉସାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଇସାରାରେ ଜଣାଇଦେଲେ ଏଇ ମଉସାଙ୍କ ପକେଟ୍ ସାଫ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ହଁ ବୋଲି ଇସାରା ଦେଲି। ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୋ କାମ ସାରି ଚମ୍ପଟ। କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ହିସାବ ବି କରିନି ସାର୍। ସବୁଗୁଡ଼ା 500 ଟଙ୍କିଆ ଅରଖ ନୂଆ ନୋଟ୍ ସାର୍। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଧରେଇ ଦେଲି ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିନି ସାର୍, କିଛି ବି ଜାଣିନି। ସାର୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାକ ଆଉ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଚୌକି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ବସିଥିବା ଭାଗୀରଥ ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଗଲା ମାତ୍ର 2ଟା ଶବ୍ଦ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ। ନିର୍ମଳ? ହଁ, ନିର୍ମଳ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନିର୍ମଳ। ଏ ଥାନାର ବଡ଼ବାବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିର୍ମଳ। ବୁଝିଲେ ମଉସା, ଏସବୁ କେବଳ ସେଇ ନିର୍ମଳ ବାବୁଙ୍କର କରାମତି, ଚାଚ୍ଛଲ୍ୟରେ କହିଲେ ହାକିମ ସାହେବ। ନା, ନିର୍ମଳ କେବେ ହେଲେ ଏମିତି କରିନଥିବ। ହାକିମଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ଭାଗୀରଥ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଘଟିଗଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ମଉସା? ଯେତେ ହେଲେ ପରା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ। ଏ ସଂସାରରେ ଅଧିକାଂଶ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ନିଜ ପୁଅର କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ କେବେ ଦେଖାଯାଏନି। ବାଃ ମଉସା, ଧନ୍ୟ କହିବ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବାପାଙ୍କୁ, ଆଉ ଶତଧିକ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଭଳି ପୁଅକୁ। ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା, ମା ପେଟରେ ଥିଲା। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ସେତେବେଳେ ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହବ୍ରତ ଆଉ କେତେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ ନ କଲା ଆଜି? ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ବି ଆମ ସମାଜରେ ଅଧିକାଂଶ ବାପା ମା ଝିଅ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁଅଟିଏ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଝିଅଟିଏ ଆଉ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ ନା। ମାତୃଗର୍ଭରୁ ହିଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେବା ଘଟଣା ଏବେ ନିହାତି ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଇ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହି ଚୌକି ଉପରେ ଲଥକିନା ବସି ପଡ଼ିଲେ ହାକିମ ସାହେବ। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ବସି ବସି କ'ଣ ଭାବିଲେ କେଜାଣି ହଠାତ୍ ନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରୁ ପର୍ସଟା ଖୋଲି ତା ଭିତରୁ ଥିବା 8-10 ଖଣ୍ଡ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସବୁ ଭାଗୀରଥ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ। ଭାଗୀରଥ କାବା ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଭାଗୀରଥର ଡାହାଣ ହାତଟା ଧରି ଥାନା ବାରଣ୍ଡା ତାପରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ହାକିମ ସାହେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମଉସା, ଅନେକ ଡେରି ହେଲାଣି। ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯିବେ ପରା? ଏ ଜିପ୍ରେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବି। ଭାଗୀରଥ ଜିପ୍ରେ ବସି ଭାବୁଥିଲା, ତାହେଲେ କିଏ ତାର ପୁଅ? ନିର୍ମଳ ନା ଏ ହାକିମ ସାହେବ? ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ? বন্ধুগণ, আশা করছু আপনার এই কাহিনীটি নিশ্চয় পছন্দ আসিথিব। কাহিনীটি পছন্দ আসিলে আমার এই চ্যানেলকে লাইক এবং শেয়ার করে দিয়ন্তু। হ্যাঁ, যদি আমার এই চ্যানেলকে নূয়া করি আসিথিতি, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করিবা সঙ্গে সঙ্গে বেল আইকনকে দবাই অল বটনটিকে চিপি দিয়ন্তু। যেতেবেলে বি এইভଳି ভিডিও আমার চ্যানেলে আসিব, সর্বপ্রথমে আপনার পাখকু নোটিফিকেশন যাব। পুଣି দেখা ହେବ আগামী ভিডিওরে ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।